السلام علیکم دوستو، ہماری روزمرہ کی زندگی میں صبح شام میں کتنی ہی مصنون دعائیں پڑھتے ہیں، جیسے سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر آنے کی دعا۔ لیکن ان دعاؤں کے بہت سے الفاظ کا میننگ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ جو کامن دعائیں ہیں جو ہم روز پڑھتے ہیں، ان میں سے کچھ چنندہ دعاؤں کے الفاظ کے مطلب ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ہر ایک الفاظ کا ہم ایک بیسک گرامر اور اس کے میننگ کو اچھے سے دیکھیں گے۔ یہ جو بورڈ پر دعا لکھی ہے یہ صبح نیند سے اٹھنے کی دعا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے الفاظ کا مطلب ورڈ بائی ورڈ کر کے۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے الحمد۔ یہ نکلا ہے حمد سے، اور اس کے روٹ لیٹرز ہے ہا، میم اور دال۔ اور حمد کے معنی بہت سے حضرات کو پتہ ہوگا، تعریف کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ اور اس پر یہ جو الف لام لگا ہے اس سے یہ معرفہ ہو گیا ہے، یعنی حمد اور الحمد میں یہ فرق ہو گیا کہ حمد صرف تعریف کو کہیں گے، لیکن جب اس پر الف لام لگ جائیں گا تو اس کا مطلب ہوگا سبھی تعریفیں، سب تعریفیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ورڈ ہے وہ ہے للہ۔ اصل میں یہ لام زیر لی جو کہ حرف جر ہے، اور دوسرا ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہی، للہ۔ تو لام جو ہے وہ حرف جر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ کے لیے، للہ یعنی اللہ کے لیے، للرسول یعنی رسول کے لیے، للانسانی یعنی انسان کے لیے۔ تو یہ دونوں مل کر یہ بن گیا للہ۔ اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے الذی۔ الذی یہ اس میں موصولہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو، جس، یعنی جو اور جس۔ الحمدللہ الذی یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یا جو۔ اس کے بعد جو اگلا ورڈ ہے وہ ہے احیانا۔ احیانا یہ فعل مضارع ہے، یعنی کہ یہ فیوچر ٹینس میں ہے، اور یہ بنا ہے الحیاتو سے۔ جس کا مطلب ہوتا ہے زندگی، زندہ ہونا۔ اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا، یا اور یا۔ الحیاتو یعنی جینا، زندہ ہونا۔ اس کے بعد ہے بعدہ۔ ابھی اس میں جو احیا میں یہ جو نا ہے یہ نحنو ہے اصل میں۔ اس کے بعد جو یہ ہے بعد ما۔ تو بعدہ کا مطلب ہے بعد، اور یہ ما جو ہے تو یہ اس میں موصولہ ہے، اور یہ دونوں کا ملا کر بعد ما کا مطلب ہوگا بعد اس کے۔ اس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے
अमातना, उसने हमें मार दिया था। बादमा अमातना, उसने हमें ज़िंदा किया इसके बाद के उसने हमें मार दिया था। वर्ड है वह इलैही, ये ज़र्फ़ मकान है जिसका मतलब होता है की तरफ। उसके बाद जो आखिरी वर्ड है वो है अल-नुशूर। अभी अल-नुशूर क्या है आइए इसे जानते हैं। इसके बाद जो लास्ट वर्ड है वो है वह इलैही नुशूर। इसमें ये नुशूर जो है वो नशर से बना है जिसके रूट लेटर्स हैं नून, शीन और रा, और इसका मतलब होता है मुर्दे का नए सिरे से ज़िंदा हो उठना, यानी मौत के बाद जो ज़िंदा होकर उठना है उसे अन्नशूर कहते हैं। तो इस पूरी दुआ का मतलब हुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने अहयाना, हमें ज़िंदा किया, बादमा, बाद इसके के अमातना, उसने हमें मार दिया था, और इलैही, और उसी के तरफ अन्नुशूर, ज़िंदा हो उठकर उसी की तरफ लौटना है। तो ये हुआ नींद से उठने की दुआ। अब इस दुआ में ये जो अल्फाज यूज़ हुए हैं अहयाना और अमातना, यानी ज़िंदा होना और मरना, तो नींद के लिए मरना शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ है, आइए इस बारे में कुरान में जो एक आयत आई है उसकी उलमा ने जो तफसीर लिखी है उसे जानते हैं। यह सूरह ज़ुमर की 42 नंबर की आयत है जिसमें लिखा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, जिसका तर्जुमा उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह ताला लोगों की रूहों को कब्ज़ कर लेता है उनकी मौत के वक्त, और जो अभी मरे नहीं है उनकी नींद के वक्त। यानी जिस तरह मरने के बाद रूह जिस्म से जुदा होकर अल्लाह ताला के पास चली जाती है, उसी तरह नींद में भी इंसान की रूह उसके जिस्म से अलग हो जाती है। इसी सिलसिले में एक कहावत है कि नींद अधूरी मौत है और मौत पूरी नींद है। ये सूरह यासीन की 52 नंबर की आयत है। ये उस वक्त होगा जिस दिन क़यामत के दिन मुर्दे कब्रों से ज़िंदा किए जाएंगे तो वो कहेंगे क़ालू या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना, कि हाय हमारी बदबख्ती, किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से यानी कि सोने की जगह से उठा दिया। इसमें भी जो कब्रों में मुर्दे हैं उनकी ज़िंदगी को नींद से ताबीर किया गया है।